बुझिले कटक जोबरा से कटक आ जोबरा आनिकट तले महानदी गोटे बालिकुद रही आउ से बालिकुद अच्युतानंद लिखिंट जो कटक रेलधार प्रवेश हम से सिद्ध साधु सिद्ध पुरुष ए तही प्रवेशण आरंभिबे मुक्तियुद्ध सिद्ध पुरुष ए जड़े प्रवेश हेबे बाया बाबा तांकर नाम बुझिले ये सिद्ध पुरुष बाया बाबा जे कि भागवतर प्रचार प्रसार दिगरे अनेक प्रयास अनेक योजना अनेक से कार्य करि आछथि वर्तमान सुद्धा बुझिले से सिद्ध पुरुष आरंभिबे मुक्तियुद्ध बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले आउ कौन कहले ना कटक घाटरे जाग सुर बोली देवता सेवा करिब बौड़लो देवता सेवा करिब बसाइब हाट पुरी खोजे बाट नदी बंध बसाइब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले सेई कटक घाटरे जागसुर बोली देवता सेवा करिब जागसुर बोली जणे देवतांकर अनेक सेवा से करुथिबो बसाइब हाट पुरी को जे बाट इमिति हाट बसेब पुरी जाके बुझिले आउ नदी बंध बसाइब पांच अंकटारे महानदी धारे जोबरा घाट कोड़े बौड़लो जोबरा घाट कोड़े सेतु बंध करी शुभ खंब पोती कटी रचिब सेठारे नाही बेसी भेड़ आउल बौड़ निकटे होइब देखा बौड़लो निकटे होइब देखा पच सखा माने कही जाई चंदी पुराण रे अछि लेखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बेसी बेल नाही पांच अंकटारे महानदी धारे जोबरा घाट कूଳରେ से जोबरा घाट कूଳରେ महानदी तेरे सेतु बंद करी शुभ खंबपति कर्ती रचिब सेठार ये घटना गोटे घटिब बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले बोले कालिया बोदारे साधु हे लीला खेला करिबे नाना उपभोगे रहीण प्रभु गुण घोषिबे प्रभु गुण घोषिबे बाबू प्रभु गुण घोषिबे प्रभु गुण घोषिबे बाबू प्रभु गुण घोषिबे कालिया बोदारे साधुए लीला खेला करिबे आउ नाना उपभोगे रहीण प्रभु गुण घोषिबे कालिया बोदारे कौन करिबे ना साधुए लीला खेला सेठारे आगु करिबे एबे तो करूछन आगु आउरी साधु मानकर समागम समावेश सेठारे हेबो बुझिले बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जने ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष बाबूरे कालिया बोदारे साधुए लीला खेला करिबे सेते बेले कालिया बोदारे साधुए लीला खेला कर एबे तो करूछन ना बहुत रेल पोलक महानदी उपर तो निर्माण होइछ ना आउ नाना उपभोगे रहीण प्रभु गुण घोषिबे नाना कार्य उपभोगे रही से प्रभुंकर कौन कौन ना प्रभुंकर गुण घोषुथिबे लीला प्रचार करुथिबे पुणी आउ कौन हम कहले अष्टचंडी संगे नेईना जोबरा रे प्रवेश शारदा खेलिबे कटके भक्त होइबे बस शारदा खेलिबे कटके भक्त होइबे बस शारदा खेलिबे कटके भक्त होइबे बेस बोले अष्टचंडी संगे नैन जोबरा रे प्रवेश अष्टचंडी माने बिरजा जंकड़ रे सारला बांके रे चर्चिका तालचेरे हिंगुड़ा पुरी रे विमला काकड़पुरे मंगला
ବାଣପୁରେ ଭଗବତୀ, ସମଲପୁରେ ସମଲାଇ, ଇ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିବେ କୋଉଠି ନା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜୋବରା ଘାଟରେ। କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଜୋବରା ଘାଟରେ ଉବୁରି ନ ଯିବୁ, କାହିଁ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେବେ। ସେ ଜୋବରା ଘାଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସାରଳା ଖେଳିବେ କଟକେ, ଭକ୍ତ ହୋଇବେ ବସ। ଭକ୍ତମାନେ ବସ ହେବେ ସାରଳା କଟକରେ ଖେଳ ଖେଳିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଏ ସାରଳା କରିବେ କୁଟଲୋ ବଉଳ, କଟକେ ଲାଗିବ ଘୋଳ। କାଳିଆ ବୁଦାରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା, ବାହାରିବ ସେହି ବେଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ, ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର। କଳ୍ପ ବନବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି, କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ସାରଳା କରିବେ କୁଟଲୋ ବଉଳ, କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଳ। ସାରଳା ମା ସାରଳା ସେତେବେଳେ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ କୁଟ କରିବେ, କଟକରେ ଗୋଳ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ। କାଳିଆ ବୋଦାରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା, ବାହାରିବ ସେଇଭଳି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା। କ'ଣ ଗୋଠି 12 ହାତିଆ ଖଣ୍ଡା ଅଛି ନା? 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବରେ ବାପା। ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ବୋଦାରେ ହାଣ କଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବ ଜୋରେ ସେଠି। ଏଇ ସମୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦଙ୍ଗା ସେଠାରେ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କରିବେ ଦେବୀ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସୀ। ପ୍ରଥମେ ଭଗତ ଦେଖି ଉଲ୍ଲାସ ଏବେ କଟକ ବାସୀ। କଟକ ବାସୀ ହେ ସୁଜନେ, ସେ ଯେ କଟକ ବାସୀ। କଟକ ବାସୀ ହେ ସୁଜନେ, ସେ ଯେ କଟକ ବାସୀ। ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କରିବେ ଦେବୀ ଝଙ୍କଡ଼ବାସୀ। କଟକରେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କଟକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତ ଦେଖି ଉଲ୍ଲାସ ହେବେ କଟକବାସୀ। କଟକବାସୀ ମାନେ ଏତେ ଭକ୍ତ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସେଠାରେ ଜୋବରା ଘାଟରେ ହେବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ନା ସକଳ ଦିଗରୁ ଦେବତା ଦେବୀ ହେବେ ବାହାର। ନରଙ୍ଗେ ମିଳି ଖେଳିବେ କଟକ ଯେ କଟିର। କଟକ ଯେ କଟିର ବାବୁ, କଟକ ଯେ କଟିର। କଟକ ଯେ କଟିର ବାବୁ, କଟକ ଯେ କଟିର। ସକଳ ଦିଗରୁ ଦେବା ଦେବୀ ହେବେ ବାହାର। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ହେଇପାରେ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ, ସେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସକଳ ଦିଗରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରିବେ। କେମିତି ବାହାରିବେ? କେମିତି ବାହାରିବେ ନା ନରଙ୍ଗେ ମିଳି ଖେଳିବେ କଟକ ଯେ କଟିର। ନରଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରିବେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ। ନର ଶରୀରରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଖେଳ ଖେଳିବେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ୍ଷଣକରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବ ତ୍ରିଜଟା ଅଂଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କଟକେ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରବେଶ, ହୋଇଯିବେ ପ୍ରବେଶ। ପ୍ରଭୁ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରବେଶ, ହୋଇଯିବେ ପ୍ରବେଶ। ପ୍ରଭୁ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରବେଶ। କ୍ଷଣକରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବ ତ୍ରିଜଟା ଅଂଶ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କଟକେ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରବେଶ, କଟକରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ବୋଲି ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି।